नाजरीन इकराम, लाहौर का हीरा मंडी एक ऐसे शहर को कहते हैं जहां जनाकारी के गर्ज से अड्डे कायम है और जहां पूरे मुल्क से लोग अपनी जिनसी हवस को मिटाने के लिए आते हैं। हीरा मंडी को कदीम लाहौर जुबान में शाही मोहल्ला भी कहा जाता है, जबकि मगरबी ममालिक में ऐसे इलाके को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी लाल बत्ती का जिला कहा जाता है। हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी मुगल दौरे हुकूमत में अमल में आया और तब ये मुगल बादशाह अपने शहजादों को सखाफत, तहजीब, उठक बैठक और यहाँ तक के खाना खाने के आदाब सिखाने भेजा करते थे और इसके साथ साथ रियाया भी मौसीकी से महजूज होने के लिए यहाँ का रुख करती थी। फिर जब 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुंह बोले बेटे हीरा सिंह ने शाही मोहल्ले में एक हवेली तमीर की, लिहाजा यूं हीरा मंडी की मुनिस्बत से शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ गया, जो आज भी जुबाने ज़दे आम है। आपको ये भी बताते चलें कि सबसे पहले बरतानवी राज ने ये कोठे फौजियों की तफरी के लिए तमीर किए थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनका ठिकाना बदलता गया और आखिरकार इन कोठों की रिहायशियों को हीरा मंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मौसीकी से ज्यादा जिस्म फरोशी अरूज पर पहुँच गई और यूं मौसीकी की सकाफत किस्मत फरोशी में तब्दील हो गई। नाजरीन, हीरा मंडी में काम करने वाली जिस्म फरोश औरतों में बाज वो होती है जो इर्द गिर्द के शहरों से लाहौर हीरा मंडी में मुंतकिल होती है और इनमें अक्सर औरतें गुर्बत की वजह से इन फहश फील्ड में दाखिल होती है, जबकि बाज औरतें अपने घर में होने वाले मजालिम के खिलाफ अंदर बगावत करके निकल आती है और जिस्म फरोशों के हत्थे चढ़कर बिला आखिर यहाँ आकर बसा दी जाती है। और फिर जब ये लड़कियाँ अपने दलाल या गाकों का हुक्म ना माने तो इनकी पटाई की जाती है। हर हुक्म मानती रहे तो इनकी कमाई चकले की नायका या मुतजिम के पास जमा होती रहती है और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इन्हें रोटी, कपड़े और मकान के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जबकि इनमें से बाज लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है क्योंकि उन्होंने फरार होने की कोशिश की होती है। यहाँ के हालात और जिस्म फरोशी की बात करते हुए एक बहुत ही पुराने बूढ़े दलाल ने कहा है कि हीरा मंडी के लोग दिन के टाइम बात नहीं करते, ये बहुत कम बोलते हैं या इसका मकसद है रात के लिए एनर्जी बचा कर रखना है, क्योंकि इनका मानना है कि जितने हम और हमारी लड़कियाँ अशाश बशाश नजर आएगी उतने ही गाहक हमारी तरफ मतवज्जा होंगे। उसने बताया कि दुनिया के हर कारोबार की तरह यहाँ भी सख्त मुकाबला होता है और हसद की जड़ें महसूस की जाती है और यहाँ पर पहले से मौजूद तवाइफे इस बिजनेस में मौजूद नई दाखिल होने वालियों को नफरत की निगाह से देखती है। यहाँ तक के पुरानी तवाइफे हर नए आने वाले गाहक को कहती है ये सस्ती औरत ना तजुर्बाकार है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हीरा मंडी सदियों से रवायती रक्स और सरूर, मौसीकारों और तवाइफों का मरकज रही है, लेकिन अब यहाँ की रौनकें मद्धम पड़ गई है। हीरा मंडी की सबसे पुरानी नायिका, जिसका नाम नौरीन या नूरा है, इसका कहना है वो इस वक्त 7 लड़कियों और 2 लड़कों के साथ एक 3 मंजिला मकान में रह रही है। नौरीन का कहना है कि इस तरीकी बाजार की सकाफती मुआशी बका खतरे में है। वो बालकोनियां जहाँ खूबसूरत खवातीन गाहकों के इंतजार में खड़ी रहा करती थी अब वीरान नजर आती है। खाली कमरों के बंद दरवाजों पर जंग लग चुका है। अलबत्ता मौसीकी के आलात बेचने की चंद दुकानें अब भी बाकी है। उसका मजीद कहना है कि मर्द हजरात हीरा मंडी की गलियों में दिलचस्पी तलाश करने की जगह अब मुलाकात का वक्त मखसूस वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन तरीके से तय कर लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ही खवातीन से राब्ता कर लेते हैं। लिहाजा ऐसे में हीरा मंडी में कारोबार मंदा चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हीरा मंडी की एक पुरानी मशहूर तवाइफ नीलम आज भी यहाँ शानदार जमाने को याद करती है। नीलम की वालदा और इसकी नानी भी हीरा मंडी की उन तवाइफों में शामिल है जो यहाँ आने वाले मर्दों को रक्स और गायकी से महसूस किया करती थी। नीलम ने बहुत संजीदगी से बात करते हुए कहा कि लोग हमारी इज्जत किया करते थे और हमें फनकार कहा जाता था, लेकिन गुज़श्ता कुछ अशरों से सब कुछ बदल गया और अब हमारी कोई इज्जत नहीं करता। नीलम ने हीरा मंडी की सकाफत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार उन लड़कियों को करार दिया जो इस पेशे में से किसी खानदानी पसे मंजर और तरबियत के बगैर दाखिल होती है। उन्हें ये भी इल्म नहीं होता कि गाहकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, यहाँ तक कि इनको रक्स और सेक्स में फर्क का पता ही नहीं चलता। नीलम कहती है कि मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब हम तितलियों की तरह अपने घर के कमरों में उड़ती फिरती थी, और वो कमरे भी याद है जिनमें मखमल के तकिए और बहुत ही नफीस ईरानी कलीन हुआ करते थे, वो कमरे जिनमें माहिर तरीन मौसीकार बैठा करते थे, और वो कमरे जहाँ पाकिस्तान भर से आए बाअसर लोग मुहज़्ज़ब अंदाज में बैठा करते थे। लेकिन अब हमें चंद ऐसे लोगों के आगे उन्हीं की धुन पर नाचना होता है जिन्हें सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए और वो है सेक्स। नीलम आंखें पूंछते हुए कहती है कि पुराने वक्तों में नाचने गाने और मौसीकी से कई ज्यादा आहत का मामला हुआ करता था। लोग कल्चर हुआ करते थे, मगर अब 1-2 गानों के बाद हर आदमी सीधा बिस्तर पर जाने की सोचता है।
ہیرا منڈی کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب کوئی بھی عام شخص بازار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ صرف معاشرتی اور مالی حیثیت رکھنے والے افراد کے لیے مخصوص تھا۔ جب انگریزوں کی بر صغیر میں آمد ہوئی تو اشرفیہ کا ایک نیا طبقہ سامنے آیا جو اپنی خوشی کے لیے بازار کی سرپرستی کیا کرتا تھا، اور اسی سرپرستی سے بازار اس عروج پر پہنچا جہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ شام ہوتے ہی بازار اپنی تمام رونق، جلال اور شان و شوکت سے بھر جاتا تھا تاکہ ان لوگوں کو راحت اور تفریح فراہم ہو سکے۔ پورے شہر کے ٹانگے کھنکوں اور سلاخوں کے باہر جمع ہو جاتے تھے جو شوقین افراد کو پچھلے دروازے سے اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے تیار رہتے تھے، جبکہ اس بازار سے اٹھتی روشنی کو دور سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ چمیلی کی خوشبو اپنے شہر میں جکڑ لیتی تھی، اور اس گلی کے دونوں قطار میں کھڑے کوٹھوں سے طبلے کی آوازیں دور سے ہی سنائی دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گلی کے دونوں طرف کی بالکونیوں پر پردے ہوتے تھے جن کے پیچھے اداکاریں اپنے صارفین کو خوش کرتے دکھائی دیتی تھی، جبکہ ہر کوٹھے کا اپنا الگ الگ ڈیسک ہوتا تھا جہاں ہر گاہک کو گجرا یعنی یاسمین کے پھول کا کڑا خریدنا ہوتا تھا، اور داخل ہونے سے پہلے اپنے کانوں کے پیچھے ایک عطر سے بھری ہوئی روحی کو ٹھیک کرنا ہوتا تھا۔ پردے کی دوسری جانب موسیقی، شاعری اور رقص سے بھرپور لطف والی رات ہوتی تھی جو فجر تک چلتی رہتی، اور اگر غزل سننے کے دوران کوئی گاہک شراب کے نشے میں زیادہ دھت ہو جاتا تو اسے مہمان خانے میں منتقل کر دیا جاتا، اور اس گھر کی خاتون اس مہمان کے قیمتی سامان کی حفاظت کرتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکر وہاں سے کچھ پیسے لے کر رفو چکر نہ ہو جائے، اور پھر ہوش میں آنے پر اسے سب کچھ لٹا دیا جاتا۔ دوستو، یاد رہے کہ ہیرا منڈی کی قابلیت صرف خواتین اداکاروں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ بازار میں بے حد دلچسپ موسیقی کے بہترین ماہر بھی تھے۔ عصر حاضر کے ہندوستانی موسیقی اور رقص میں لاہور کی کوٹھا روایت میں دعا کی عادت کا کردار پیش کیا۔ اس میں بڑے موسیقاروں کے سرپرست بھی تھے۔ مثال کے طور پر لاہور کی ہیرا منڈی کی منجن بائی اپنے کریئر میں استاد عامر خان کی مالی معاونت میں مدد کرتی تھی۔ ناظرین، وہی ہیرا منڈی آج بھی لاہور میں موجود ہے، لیکن پوروی دنیا کی شان و شوکت ختم ہو گئی ہے، اور بازار کی رونق جو کبھی نہیں سوتی تھی وہ صرف تاریخ کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ برے صغیر پارک ہند میں گونجنے والی دھڑکن کی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ ابھرتے ہوئے بازار کی روشنی اور چمک ہمیشہ کے لیے مدھم ہو گئی ہے۔ یہاں جو ہیرے فروخت ہوتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ ایک ثقافتی مرکز ہے جہاں بہت سارے فنکاروں کی پرورش ہوتی تھی، اب وہ ایسی بستی میں تبدیل ہو گئی ہے جو خواتین کی روح کو ناکام بناتی ہے۔ آج ہیرا منڈی عورت کے لیے ایک خوفناک نام ہے، اور اب وہاں آپ کو پوری سڑک خوبصورت اور فیشن پسند لڑکیوں کے چہروں سے روشن نظر نہیں آئے گی، لیکن اب آپ کو وہاں چند دکانیں اور مخصوص کوٹھے ہی نظر آئیں گے۔ ناظرین، ان تمام باتوں کے برعکس لاہور ہیرا منڈی کی طوائفوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ ہمیں کوئی اچھا روزگار فراہم کیا جائے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح عزت والی زندگی گزار سکے اور اس مستقل قید خانے سے باہر آ سکے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اچھی اور تاریخی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سیم ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔